Di ste ljudi? Evo, nažalost, vama je video prekinut. Ja mislim da se GoPro izgasio, ne znam točno iz kojeg razloga, pisalo ja mislim da se pregrija ili nešto. Što ću nažalost ne mogu dovršiti, nema ostatka videa s ove prve utrke. A vam reći da je ona malo manje bitna i zato ću vamo, za ostatak videa ću vamo ubaciti i prokomentirat ću kakvi je ovi vamo pokazivač smjera. Kakvi je ovi pokazivač brzina. S obzirom da taj pokazivač brzine s aliexpressa nisam očekivao nešto puno, ali ja sam na kraju dana zadovoljan. Jedna baza što on uzima su informacije sa brzine, to je brzina kola, ajmo to tako nazvat, i sa spidometra i informaciju sa senzora radilice i onda on po tome izračuna koliko šta, koja bi brzina trebala biti. I onda na primjer dešavalo mi se kad krenem iz boksa, krenem prva, druga, treća namjerno, treća odmah drugu uboden i onda on se malo tu poremeti, ne znam jesi druga, treća, kad prebrzo tako gore doli promijeniš brzine. I onda bi ono zna biti ostati malo pisa da je treća, a bija u četvrtoj ili piše da je četvrta u trećoj. Eto znači ono nekako moraš malo kako bi reka pazit kako šta šaltaješ i opet uvijek moraš imati u glavi u kojoj si otprilike brzine, ne možeš se ono 100% osloniti na njega, ali ono kako si na stazi kad vidiš ti pokretajme otprilike sve to, ali onda na primjer dođeš ili ako si mogućnost dođeš do prve brzine i ono doli udraš i onda on dođe do prve i kam reći resetira se i počne dobro pokazivati, ili ja bi čekao ono i onda kad bi došao do šeste brzine onda bi on samo reći resetira i počeo lipo puno pokazivati, tako da eto to je jedina mana toga. Ok, nije ok, ali nekako u glavi uvijek imaš neku računicu svakako u kojoj se brzini, kaže se neka, ne može se osloniti 100%, ali eto, s obzirom da ovi 20 eura, 30, a ovi 160, meni nije problem, nije mi problem malo promisliti u kojoj sam brzini, tako da eto, to je moj cilj i zaključak o ovome pokazivaču brzina. Iskreno, ja sam zadovoljan na kraju sa njim, pokaže točno što, meni dovoljno pokaže da mogu znati koju sam brzinu, puno je bolje nego kao uopće nemaš njega i kad nemaš apsolutno nikakvu referencu, tako da za 30 eura bomba, ja zadovoljan. Nažalost nema snimke ostatka utrke, završio sam treći. Iskreno ne znam točno kako, ne mogu se sjetiti te utrke, jednostavno bilo je toliko toga i tih krugova i svega i te dvije utrke nakon i ovo je jednostavno od prvog dana od petka sam zaboravio da budem iskren, ne mogu se točno sjetiti koji je bio scenario. Mislim da je neko naprijed izletio ili nešto pa da sam došao na treće mjesto. Eto, iskreno će biti 100%, nemam pojma, tako da eto. Ali treće mjesto tu, ja zadovoljan, prvi dan, preuspješan i onda ide drugi put ide video sa treninga cijelog drugog dana, tako da eto, malo i par videa će biti malo dosadnije, ajmo reći, bit će dosta videa sa staze, ali šta ću kad sam bija gori, kad sam sve posnima, šta je tu, eto. To bilo to od ovoga videa, nadam se da vam se svida, a do idućega pomalo.